we proceed. Again, question number 2. Question asks you to state the possible energy level of an atom. Okay, energy level inside atom start daripada n equals to 1. Yeah. Okay, dia start daripada 1 sampailah n equals to infinity. Maksudnya kita tak tahu the last energy level. Okay, yang pentingnya dia kena start daripada n equals to 1. And you have to understand that n equals to 1 tu sama dengan ground state. Okay, itu number 2. Number 3, calculate energy of electron. Okay, kalau energy of electron, okay. So, kalau energy of electron, kita akan guna formula E n equals to negative Rydberg constant times 1 over energy level squared. Okay, so use this formula. So formula ni untuk calculate energy of electron at specific orbit. Okay, maksudnya kalau dia nak orbit ke-5 ataupun energy level ke-5, so use this formula. Okay, now I want you guys to take the answer. So, nombor 1 yang tu, nombor 2. Okay. Lepas tu, okay, yang ketiga ni kita KIV dulu. Kita akan masuk chapter Ionization Energy kejap lagi. Okay, yang keempat adalah dia nak apa tu? Value of energy of electron at every energy level is negative. Okay, dia tanya kenapa value itu negatif. Okay, so your answer should be because energy is being released. Sebab tenaga tu dibebaskan. That's why the symbol is negative. Macam yang dia bagi tahu sebelum ni, negatif tu bukannya bermaksud nilai tu less than 0. Okay, negative means that energy is being released. Okay, yang kelima, dia nak calculate difference in energy. Okay, kalau difference in energy, tak bolehlah guna formula tadi. So, you kena guna delta E. Delta E maksudnya beza antara dua energy level. Okay, Rydberg constant times 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared. Okay, so N1 ni adalah initial orbit awak. So yang I kecil ni mewakili initial lah. So F ni final. Okay. Okay, so ambil final answer kat sini. Okay, basically just key in the formula. Okay, lepas tu you akan terus dapat jawapan lah. Don't forget the unit for difference in energy adalah joule. Okay, lepas tu last one disuruh deduce the trend of energy differences above. Okay, so kalau yang ni, awak akan cakap the energy different values approaches 0. Okay, so sampai situ ada soalan? Sampai situ ada? Okay, tak ada. Okay, kalau tak ada, okay, ambil gambar dulu yang ni. Snap. Untuk awak buat revision nanti. Okay, next kita proceed. Sebenarnya kita tengah belajar apa ni? Sekejap, buka kamera sikit. Okay guys. Actually, apa yang kita tengah belajar sekarang adalah tenaga. Okay, tenaga tu dari mana? Okay, tenaga yang kita fokuskan sekarang adalah
tenaga daripada bintang, which is stars. Okay, so basically apa yang kita guna pada hari ini sebenarnya tenaga tu datang daripada matahari. Okay, so sebab tu kalau awak baca, kalau tak ada matahari, kita tak boleh survive. Kenapa? Sebab awak belajar bio kan, fotosintesis memerlukan tenaga cahaya. So, kalau tak ada fotosintesis, tak adalah oksigen. Tak ada oksigen, macam mana manusia nak bernafas? So, basically, sebenarnya kita tengah study pasal tenaga cahaya. Okay. So, tenaga cahaya ni, dia ada banyak tenaga pula. Dia bukan ada satu spesifik je. So, dia ada banyak. So, kita akan wakilkan banyak-banyak tenaga tu menggunakan spektrum. So, we have two types of spectrum. Okay, first is continuous spectrum. Okay, Madam bagi contoh lah. Kalau continuous spectrum ni, yang paling dekat dengan kita adalah rainbow. Matahari pula, sorry. Pelangi. Kenapa pelangi itu continuous? Sebab kita tak nampak, there are no definite line that separate the colours. Kalau kita tengok pelangi, dia tak ada line yang membezakan warna merah, orange dan seterusnya. So, kenapa ianya berlaku? Sebab radiation emit mengandungi pelbagai lambda. Okay, so that's why we get continuous spectrum. Okay, rainbow ni pula jatuh dalam kategori visible spectrum. Kenapa? Sebab kita boleh nampak. Visible tu maksud dia nampak. Okay, so that is the first one. Second one adalah line spectrum. Okay, line spectrum adalah radiation of light yang mengandungi discrete lines of specific wavelength. Maksudnya, contoh hydrogen spectrum kat sini. Sorry, ni bukan hydrogen, ni sodium. Kalau kita tengok ada dua line. Macam pecah baliklah suara. Pecah balik ke? Dengar Adika dengar ke? Okey, jadi Madam punya ni je lah, dia macam breaking sikit. Okay, kalau ada dua line, maksudnya, Allah. Ya. Dah record. Kenapa? Okay, Madam dah record dah ni. Cuma Madam try record kali ni, Madam fokus dekat nota. Okay. Madam tak record sekali lah, awak masuk. Mana dah tadi? Okay, kalau line spectrum, dia lebih mudah. Kalau ada dua line, maksudnya ada dua lambda yang berbeza lah. Maksudnya tenaga dia adalah dua yang berbeza. Okay, perlu hafal tak? Tak perlu. Okay, kita pergi pada hydrogen. Sebab kita sekarang nak spesifik kepada hydrogen. Okay, explain why hydrogen form line spectrum. Okay, hydrogen ni, dia takkan membentuk continuous spectrum. Dia line spectrum. Okay, so how? This is the explanation. Cuba tengok. Okay, kalau kita tengok. Okay, kalau kita tengok, explanation ni sama seperti Bohr atomic postulate. Okay, cuma kita tak ada lah ambil keempat-empat. Kita ambil postulate ketiga dan kedua. So, explanation awak, in hydrogen atom, electron at ground state absorb energy and excite to higher energy level. Okay, apa berlaku dekat excited state? Electron is unstable.
So what happens? Dia jatuh balik by releasing energy in form of light. Okay, bila dia jatuh, dia akan keluarkan tenaga. So tenaga cahaya tu nanti akan direkodkan dalam bentuk line spektra. Okay. So that is the answer lah. Now, kita fokus dekat emission series. Okay. Sekarang ni, kita fokus dekat postulate keempat. Postulate yang keempat cakap, electron at excited state is unstable. So, dia jatuh. Okay. So, sekarang ni, ada pelbagai kemungkinan dia jatuh kat mana. If electron fall from N2 to N1, kita akan panggil dia Lyman series. Okay. Kalau N3 ke N1, Lyman juga. Kalau N equals to 4 to N equals to 1, still Lyman. So, apa yang kita boleh cakap kat sini adalah, if electron, no matter where it falls from, dia akan jatuh pada N equals to 1. So, when this happen, okay, maksudnya emission spektra awak adalah kategori Lyman. Faham? Boleh sampai sini? Okay. So, maksudnya tak kisah kalau dia jatuh daripada N10 sekalipun, kalau dia jatuh pada N equals to 1, which is our ground state here, maksudnya dia jatuh dalam Lyman series. Okay. So, kita proceed. If your electron fall from excited state to N equals to 2, yang ni kita panggil Balmer. Okay, Balmer. Next, if electron fall from excited state to N equals to 3, so we call it as Paston. Okay, last one. If electron fall from higher energy level to N equals to 4, this is bracket series. Okay, actually ada satu lagi, tambah satu lagi. If electron fall from higher energy level to N equals to 4. Okay, kalau elektron jatuh pada, N equals to 5. So this is P fun. P fun series. So, apa kesimpulan yang kita boleh buat dari sini? Apa kesimpulan yang kita boleh buat dari sini? Anyone? Nak try? Dia nak try? Okey, kita tengok dia jatuh last kali dekat mana. So, kalau dia jatuh N equals to 1, maksudnya emission is Lyman series. N equals to 2, Balmer series. N equals to 3, Paston series. N equals to 4, bracket series. Kalau N equals to 5, fun series. Okey, macam mana nak ingat benda ni? Okey, madam ada satu trik. Awak boleh hafal. L, Lyman. B, balik, pasak. Paston pasak. Lemon balik pasak, bawa Tifan. Okay, itu dia punya cara nak ingat lah. Okay, lemon balik pasak, bawa Tifan. Okay, so this one memang kena tahu
Memang ini soalan wajib keluar exam. Okay, kita proceed lagi. So, macam mana nak kira? So far, awak dah tahu elektron tu jatuh dari mana. So, kita nak kira sekarang ni. Okay, in order to find out where the electron transition, kita akan guna formula this one. 1 over lambda equals to negative Rydberg constant times 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared. Tutup kurungan. Okay, beza this formula dengan yang ni adalah pada Rydberg constant. Kalau energy, the Rydberg constant we are going to use is 2.18. Tapi untuk kes ni, Rydberg constant yang kita akan guna adalah yang ni. Yang ada per meter. Sebab the equation ada lambda. Kita tahu unit lambda is meter. So we are going to use Rydberg constant with unit of per meter. Okay, so patah balik. Kita tengok soalan. Question asks you to state electron transition in Lyman series. Given that radiation emitted at 97.2 nanometer and the frequency of 30.8 exponent for 14. Okay, so kita nak tahu dia jatuh dari mana. So awak kena faham dekat sini kalau Lyman final orbit dia adalah 1. So sekarang ni kita nak tahu dia jatuh dari mana. So maksudnya kita nak cari N2 lah dekat sini. Okay, so use the formula. Gunakan lambda yang dia bagi. Okay. So 1 over 97.2 exponent negative 19 equals to, okay, Rydberg constant yang kita akan guna, Madam cakap tadi, adalah 1.097 exponent 7. Okay. Oh, before I forgot, the lambda, you kena convert jadi, oh bukan negative 19 lah. Sorry, kalau nanometer, negative 9 lah. Okay, 1 over n1 squared. N1 squared awak sorry. Sebenarnya awak nak cari dia jatuh dari mana kan? Sorry. Sekarang ni elektron kita jatuh. Okay, so kita tahu dia jatuh kepada n equals to 1. Kiranya A adalah 1. So sekarang ni kita nak cari n1. Okay. Maksudnya kita nak cari initial. Kita nak tahu dia jatuh dari mana. Okay. So n1 squared minus 1 over n2 squared 1 kuasa 2. Okay, now cuba tekan kalkulator. Nampak berapa n1 awak? Okay, so Madam nak tanya Aina Nafisah. Ada tak Aina Nafisah hari ni? Aina Nafisah ada?
Aina Nafisah ada? Aina Nafisah ada? Tak ada Okay, Menda nak tanya Shani. Shani? Okay, what is the value of N1 awak? 4. Okay, good. So, means that the electron fall from N equals to 4 to N equals to 1. Okay, we try another one. Okay, so this time, dia tanya state electron transition in Lyman series. So, we know lah, kalau Lyman, final orbit is 1. Okay, given that the radiation emitted at this lambda and the frequency. Okay, kalau you guys tanya, jadi frekuensi tu nak apa madam? Biar je. Maksudnya you tak gunalah information tu. Okay, if you ask to draw the energy level diagram, so this is the energy level. Cuba tengok sebelah kanan tu. Okay, madam label N equals to 1, N equals to 2, N equals to 3 and so on. Okay, cuba awak tengok, dia punya jarak pula makin lama, besar, kecil. Sampai satu tahap, kita dah tak nampak dah perbezaan antara dua line. So, that is meant you have reached N equals to infinity. Okay, so untuk case ni, okay, disuruh lukis dari mana elektron tu jatuh. So basically electron fall from N equals to 4 to N equals to 1. Okay. So proceed to the second question. Sama je macam tadi. Use the lambda 1 to 1.5 exponent negative 9 negative 1.097 exponent 7. Okay, kita nak tahu dia jatuh dari mana. So, N1 minus N1 squared. Okay. For the second question, you guys dapat berapa? Value of N tu. Dapat berapa? Dapat berapa? Alina, dapat berapa? Kenapa awak mengalami kesukaran? Guna kalkulator lah. Okey, yang lain? Bakis? Macam mana awak tak dapat? Okey, guys. Tekan kalkulator. Okay, ikut madam cakap ni. First, 1 divide with 1 to 1.5 exponent negative 9. Okay, bahagi dulu. Okay, lepas dah bahagi pula dengan negative 1.097 exponent 7. Kena bahagilah. Sebab kat sini darab. Okey, dah dapat. Sekarang, tambah dengan 1 over 1 square. Maksudnya 1 lah. Okey, tambah 1 lah. Okey, dah dapat
Sekarang ni jawapan awak, kiranya 1 divide dengan answer tadi. Dapat tak N? N sepatutnya dapat berapa? 4 juga? Ada, dia sepatutnya integer. Sebab energy level kita, awak dapat 4. Oh, awak tak square root lagi. Kan ini N square. Dua. Mustahil lah 4. Sebab tak sama wavelength dengan yang atas tadi. Okay, maksudnya electron fall from N equals to 2 to N equals to 1. Okay, so itu soalan nombor 2. Okay, Madam nak warning, please don't use this formula. Walaupun awak boleh cari energi menggunakan lambda dan frekuensi, Madam dah test, awak tak akan dapat jawapan N tu. Awak akan dapat perpuluhan. So please make sure that when you do the calculation for N tu mesti integer. So use this formula lah, 1 over lambda. Okay, proceed sikit lagi. In both hydrogen atom, electron jump from N4 to N3. Okay, maksudnya dia originally dekat N equals, kita tak boleh kata jump kan, kita kata fall. Okay, daripada soalan tu, dia kata electron fall from N equals to 4, dijatuh ke N equals to 3. Okay, result in the emission of a photon related to which series? So kalau awak hafal, Lemon balik pasal bawa pifan tadi. So kalau N equals to 3, maksudnya Lemon balik pasal. Pasal refer to Paschen series. So lepas ni boleh hafal lah. Okay. Number 4. The following diagram is line spectrum for hydrogen atom. Line A is the first line in the Lyman series. Okay, first line in the Lyman series. So kalau Lyman, kita tahu dia jatuh pada N equals to 1. So maksudnya the closest line to N equals to 1 adalah N equals to 2. So that is the first line. So soalan tanya, yang mana ada shortest wavelength? Okay. So kalau kita tengok daripada kiri ke kanan, energy increase. Macam mana kita tahu energy increase? Okay. Sebenarnya line spectrum dengan yang atas ni, dia berkait. Okay. This is the first line of Lyman. Okay, ni pun first line of Lemon. So, second line Lemon adalah bila dia jatuh daripada N3, N1. So, ini tadi A, ini B. Okay, line C pula, C adalah garis ketiga. So, it fall from N5, N5 pula jauh sangat. N4 to N1. So that is the line untuk C. And so on lah. So, kalau kita tengok, energi tu makin bertambah. Okay. So from this formula, has C over lambda, kita tahu kalau tenaga meningkat, the wavelength for the energy becomes smaller.
So soalan tanya, yang mana satu wavelength dia paling pendek? Of course lah, merujuk pada line yang tinggi tenaga dia. So tenaga yang paling tinggi in this case adalah E. Sebab E ni dia jatuh daripada N6 to N1. Cuba awak tengok jarak apa? Jarak line ni. Itulah tenaga. Maksudnya kalau makin tinggi dia jatuh, maksudnya N7 ke N1, maksudnya line tu tenaga dia tinggi. Okay, next question. Which one has the lowest frequency? Okay, should be line A lah. Kenapa? Ingat balik formula E equals to H V. S mu, sorry. So kalau tenaga tinggi, frekuensi pun tinggi. Sekarang ni, kita nak frekuensi yang rendah. Kalau kita nak frekuensi yang rendah, maksudnya kita kena cari energi yang rendah. Energi yang paling rendah adalah first line, which is line A. Yang tadi line E. Okay, so you have to refer this equation. Bukan equation, sorry, formula. So I hope you familiar kalau energy increase, denominator ni dia vice versa, dia opposite. Okay, kalau sama, maksudnya dia dalam bahasa Melayu tu berkadar terus. Directly proportional, yes. Directly proportional. Okay, Madam proceed lagi. Question 5. Describe the transition that led to the lines W and Y respectively. Okay, now tengok betul-betul. This is Balmer. So kita tahu kalau Balmer, elektron jatuh pada N equals to 2. Tapi kita tak tahu dia jatuh dari mana. Cuma kita tahu final orbit yang dia jatuh adalah N2. So from the line spectrum, first thing you have to do adalah tentukan which one is the first line. So kalau ikutkan line spectrum, this is your first line. Okay, kenapa? Sebab kita tengok pada jarak. Okay, so kalau jarak dia besar tu, itulah first line awak. So kalau first line, so kita tahulah elektron jatuh. Okay, kejap. Kita tahu tadi elektron jatuh pada N equals to 2. Okay, the nearest line yang dekat dengan N2 adalah N3. Kalau kita tengok diagram tadi, cuba tengok Balmer. Kalau first line untuk Balmer, elektron jatuh daripada N3 to N2. Second line, N4, N5, N6, N7, and so on lah. So, berbalik pada soalan kita, dia tanya W ni corresponds to which transition? Okay, so kalau ikutkan W ni second line, third line, fourth line. So Y is our fifth line. So kalau second line, maksudnya N jatuh, bukan elektron jatuh, when N equals to 4 to N equals to 2. Okay, so Y pula, Y adalah fifth line in Balmer series. Okay, kalau Balmer kita tahu dia jatuh pada N equals to 2. Sekarang ni kita nak tahu dia jatuh dari mana. Okay, so N3, 4. Okay, kita tengok fifth line. 1, 2, 3, 4, 5. So, line yang kelima dia jatuh daripada N equals to 7 to N equals to 2.
Ni kenapa tak boleh? Okay guys. Cek ni. Sekarang ni, madam nak awak buat question number 6. And your answer, please submit dekat Padlet. Macam yang kita buat hari tu. Okay, kejap madam bagi link. Actually, madam dah bagi. Cuba buat soalan nombor 6 sekejap. Dia suruh state initial and final orbit. Maksudnya N1 dengan N2. Cuba buat sekejap. Lepas tu upload dekat Padlet. Madam nak tengok. Guys, dah mula upload ah. Question 6. ABC. Kita nak tahu kalau third line untuk bracket series dia jatuh dari mana ke mana. Okay. So far correct. Okay, good. Tolong letak nama.
Mina nak tengok siapa buat. Okay, good Anissa. Okay, good Alia. Okay, betul. Gila guna pensel ke ni Kila? Madam tak nampak lah. Okay, betul jawapan. Okay, Bakis. Okay, Cita betul. Ini Sarah, good. Najwan betul. Okay. Betul, good. 747352, okay. Okay, sempat saling soalan lagi, bagus. Okay, Adika 7473. Okay. Dah macam engineer dah madam tengok tulisan awak ni Adika. Madam punya husband tulisan macam tu lah. Apa? Okay, ni good. Kemal, okay, good, betul. Okay. Okay, good. Ya, Jina, okay. Okay. So far, okay. Sebab ni soalan confirm keluar exam. Okay, maksudnya dia tanya electron fall from where? Jangan cakap suka hati dia lah nak jatuh mana. Okay, elektron ni dia jatuh certain orbit lah. Bergantung pada situasi dia. Macam tak boleh like ni. Okay. Bagilah support dekat kawan-kawan. Pergi like. Pergi like post kawan-kawan. Okay, good. Ramainya peminat dom. Okay, Watina, good. Madam punya laptop hang lah awak. Aduh. Sorry ya, madam punya ni madam kena refresh balik. Oh, ramainya minat share ni. Oh. Okay, bagus. Support kawan-kawan.
Okey, lepas ni kita akan buat quiz. Pemenang quiz ni nanti, Madam akan bagi top up. Dah ready ke belum? You guys guna top up ke apa? Kalau postpaid, Madam belanja Food Panda lah. Postpaid ke prepaid you guys? Okay, tak apa. Pemenang nanti boleh pilih. Dia nak postpaid pula dah. Dia nak kredit ataupun dia nak Food Panda. Okay. So far okay. Okay, Madam tengok semua macam okay. Yang lain macam mana? Rasa okay? Okay ke KO dah? Okay. Okay. Macam yang Madam bagi tahulah. Belajar dia susah sikit, tapi soalan dia actually very simple. Very straightforward. Okay. This one, please do on your own. We will discuss masa hari Selasa. Okay, by the way, Selasa nanti Madam tak ada sebab Madam pergi vaksin. So, Madam akan buat egg puzzle punya assignment lah. Maksudnya awak macam biasalah salin, follow the video, salin, and answer several question lah. Okay, so kita proceed sikit lagi. Ionization energy. Okay. Tadi Madam ada bagi tahu. Okay. Energy level ni, dia jarak dia besar mula-mula, and then dia makin kecil, sampai satu tahap, you dah tak nampak beza antara dua line. So when that happen, your n is equals to infinity. So when n equals to infinity, energy of electron is said to be zero. Maksudnya, pada orbit yang sangat jauh daripada nukleus, your electron no longer have energy. So, apa yang kita boleh cakap bahawa your electron now is free from the nucleus. Sebab dia dah tak ada tenaga, so dia dah tak ada tarikan antara nukleus dengan elektron tu. Now your electron is free. Kenapa free? Because nucleus attractive force are no longer has effect on the electron. So kalau kita nak cari energy untuk electron at n equals to infinity, okay, for example Lyman series, let's say we start from n equals to 1. So, dia pergi pada n equals to infinity. Okay. So, we are going to use this formula. Delta E equals to Rydberg constant times 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared. Okay. So, gunakan Rydberg constant yang joule, which is 2.18 exponent negative 18 joule. Okay, times. Okay, initial orbit is 1. Final orbit dia adalah infinity. Okay, kita tahu at infinity equals to n equals to 0 lah. So, 1 divide by 0 sepatutnya kosong. So, energy of electron equals to Rydberg constant.
So this is the energy of electron at n equals to infinity. Very small. Macam tak ada je tenaga tu. Sebab dia eksponen negative 18 tu. Okay, the hydrogen atom now is said to be ionized. Okay, ionized tu maksudnya bila elektron tu dah tak ada daya tarikan tu, okay, so your atom is now said to be ion. Okay, so what is ionization energy? So ionization energy is the minimum energy you required to remove 1 mole of electron from 1 mole of atom in its ground state. Okay, basically ionization energy adalah tenaga untuk awak keluarkan 1 mole electron. Bukan 1 elektron, 1 mole of electron from 1 mole of atom in its ground state. Kenapa 1 mole electron, 1 mole atom? Sebab kita tahu in hydrogen atom there's only 1 electron. So kalau 1 mole electron, maksudnya kita perlukan 1 mole of atom. Okay, now say N1 dia 1, N2 equals to infinity. So determine the ionization energy. So to answer this problem, use formula energy. Jangan guna 1 over lambda. Okay, 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Okay, Ribble constant 2.18 exponent negative 18. Okay, initial orbit adalah 1. Final orbit dia adalah infinity. Okay, so, macam kita tahu lah at infinity, macam energy tu dah tak ada, kosong. So kita boleh anggap, we can assume here everything is 0. Okay, proceed. So your energy in joule is equals to Rydberg. Cuma kalau Rydberg tu dia punya unit lain. Okay, untuk energy kita mahu joule. So kita tahu, so this is the energy to remove 1 electron. Sekarang kita nak tahu tenaga untuk remove, untuk keluarkan 1 mole of electron. So to find out ionization energy, ambil je energy tadi, you times with Avogadro constant. Sebab kita nak dalam mole sekarang ni. Okay, so you should get 1.312 exponent 6 joule per mole. So biasanya ionization energy kita kira menggunakan kilojoule per mole. Okay, so tukar dia dalam kilojoule. So bahagi 1000, awak sepatutnya dapat 1312 kilojoule per mole. So for your information, ionization energy for electron ni fixed. Memang inilah value dia. Okay, so basically, let's repeat. Ionization energy is energy to remove electron from ground state. Okay, kita tahu in atom ada nucleus. Okay, orbit paling dekat dengan nucleus adalah N sama dengan 1. So this is your ground state. So basically, let's say lah elektron awak dekat sini. Ionization energy adalah tenaga energy to remove this electron.
So macam mana kita nak remove elektron tu? Dengan cara kita bawa elektron tu jauh naik atas sampailah n equals to infinity. Kenapa sampai n equals to infinity? Sebab when electron is at n equals to infinity, there are no longer attraction between electron and the nucleus. Dah tak ada daya tarikan antara elektron dengan nukleus. Sebab dah jauh kan? So senanglah untuk elektron tu dibuang. So that is the ionization energy. So untuk cari tenaga tu, kita akan cari perbezaan tenaga when n equals to 1 and also when n equals to infinity. Okay, sampai situ jelas? Jelas tak ionization energy? Okay, you boleh tanya soalan nanti. Okay, madam proceed sikit lagi. Okay, we are going to finish 2.1. Okay. For your information, Bohr atomic model ni ada kelemahan. So, what are the weaknesses of Bohr atomic model? So, first, this theory can only explain hydrogen spectrum or ion that contain only one electron. Okay, maksudnya kalau ada 8 elektron, dia tak boleh explain. Dia hanya boleh explain untuk atom ataupun ion yang ada satu elektron sahaja. Okay, another weaknesses is he cannot explain the formation of extra lines in the hydrogen spectrum. Okay, dia macam ni. When we got the line spectrum, when electron fall, okay, we got our first line. Lepas tu, sorry, media kena padam. Kalau ikut logik, hydrogen atom only has one electron. Hydrogen atom only has one electron. So kita expect satu elektron, satu line lah. However, in hydrogen, we got so many lines. So he cannot explain this phenomenon. Okay, so that is the second one. The third one, he also unable to explain the dual nature of the electron. Okay, you kena faham, elektron ni ada dua sifat. Sifat apa? Kita tengok pada de Broglie. De Broglie ni cakap apa pula? De Broglie says that electron has two characteristics, dual nature of electron. First, electron bersifat gelombang. Maksudnya it travel as in wave. Okay. Pada masa yang sama, electron also behave like particle. Of course lah, electron adalah particle. Kenapa? Sebab electron ni ada mass dan dia bergerak. So, itu adalah ciri-ciri particle. So, these two characteristic, siapa tadi? Bohr tak boleh nak explain. Okay, so at this stage, you kena accept that electron ni behave as a particle. Kenapa? Sebab dia ada mass. Anything that has mass is called particle. Awak pun adalah particle. Sebab awak ada mass. And also, it travel like a wave dalam bentuk gelombang. Okay. So, equation ni perlu hafal ke? Ya. Okay. Maksudnya kat sini, Bohr ni ada kelemahan. Untuk mengatasi kelemahan ini, okay, Heisenberg. So inilah permulaan kepada chapter 2.2 kita yang kita akan belajar lepas ni. Okay, hari Selasa lah. Heisenberg cakap, mustahil untuk kita tahu position and momentum of an electron. Momentum ni pergerakan. Okay, so macam apa? Macam kalau gajah, contoh gajah, memang bagi contoh gajah.
Sebab gajah ni besar. Okay, bila besar, dia bergerak perlahan. So, awak dah boleh agak dah pada masa pukul 2 dia dekat mana. Sebab awak boleh predik dia punya perjalanan. But for elektron, mustahil untuk kita tahu kedudukan dia pada satu masa. Kenapa? Sebab dia sangat bergerak dengan pantas. Okay, sebab elektron ni ringan. So that's what high number uncertainty principle is all about. Hello, boleh dengar ke suara medium ni? Dia tu rasa sekat-sekat. Oh, tak tersekat. Oh, okey. Kalau tersekat bagi tahu. So, apa yang kita boleh buat kesimpulan dekat sini bahawa we have no idea where the electron is. Actually, kita tak tahu elektron kat mana. Kenapa? Sebab dia sangat bergerak dengan pantas. It moves very fast. Tapi kita tahu, kita ambil teori Bohr. But kita tak boleh ambil teori Bohr. Kenapa? Electron does not move in circular orbit. So actually, elektron bukan bergerak macam planet mengelilingi matahari. Tidak. In real life, elektron kejap kat sini. Kejap kat atas. Kejap kat bawah. Kejap kat tepi. Kejap kat bawah. Okey. Maksudnya dia boleh pergerakan bukannya circular motion. Okey. Sekarang ni kita tak tahu kat mana elektron tu. But electron can probably be found in a 3D region called orbital. Okay, so basically elektron ni kita tak tahu kat mana, tapi kita tahu dia ada di sesuatu kawasan yang kita panggil dia orbital. So that's what we are going to learn on Tuesday. Lupa dah. Okay, sampai sini ada soalan? Okay, this one kena baca sikit lah. Okay, I'll stop the recording. Ya, kita akan